गुवाहाटी स्थित राज्य कैंसर संस्थान ने अचानक चिकित्सा सेवा की शुल्क बढ़ा दी है। अब मरीज को भर्ती करने के साथ ही 10,000 रुपए एडवांस देने होंगे। जनरल वार्ड की राशि 200 से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी गई है। पंजीयन की राशि 100 रुपए से 360 रुपए कर दी गई है। सिंगल केबिन 3,000 से 4,500 तक बढ़ा दी गई है। शेयरिंग केबिन की राशि 2,000 से 3,000 तक बढ़ा दी गई है। वहीं आईसीयू की राशि को 1,500 से 4,000 कर दिया गया है। तो कैंसर के मरीजों के लिए ये खबर है, उनके तीमारदारों के लिए खबर है। गुवाहाटी स्थित राज्य कैंसर संस्थान ने अचानक चिकित्सा सेवा की जो शुल्क है वो बढ़ा दी है। अब मरीज को जब भर्ती कराने लाएंगे तो 10,000 रुपए एडवांस देने होंगे। जनरल वार्ड की राशि पहले 200 थी, अब उसे बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। पंजीयन की राशि यानी रजिस्ट्रेशन फीस जो थी वो 100 रुपए से बढ़ाकर 360 रुपए कर दी गई है। सिंगल कैबिन 3,000 से 4,500 तक बढ़ा दी गई है, जबकि शेयरिंग कैबिन की राशि 2,000 थी पहले, अब वो 3,000 तक बढ़ा दी गई है। वहीं आईसीयू की राशि को 1,500 रुपए से 4,000 रुपए कर दिया गया है। আমাৰ ৰাজ্যিক কৰ্পোৰেট প্ৰতিষ্ঠানৰ 95% যোনবিলাক ৰোগী আহে তেওঁলোকক সকলোকে PMJY কাৰ্ড নহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য কাৰ্ড বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক MMLSY কাৰ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। সেইবাবে তেওঁলোকৰ কাৰণে একো এটা ডিফাৰেন্স মানে এটা বিশেষ যে কিবা এটা বেছিকৈ পইচা যাব এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। তেওঁলোকক সদায় আমি যোনটো কাৰ্ডৰ মতে যায় বা পেকেজত যায় সেইখিনি তেওঁলোকে পাই থাকিব। 95% মানুহৰ একো এফেক্ট নহয়। বাকি যোনখিনি 5% মানুহ থাকে এই 5%ৰ কাৰণে যোনবিলাক PMJYত নাথাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ এটা নতুনকৈ ৰেট এটা মানে ঠিক কৰা আছিলে অলৰেডি। আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনত ইয়াতে 9খন হস্পিটেল অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। 8খনত অলৰেডি সেইটো চলি আছে। যদি কিবা দেখোঁ যে এটা ৰেটৰ কিবা এটা অসুবিধা পাইছে লোকে, আমি সেইখিনি বস্তু আকৌ চালি যদি চাই পেলাই এটা উচিত ব্যৱস্থা লৈ ল'ম। আৰু ৰেটটো অলপমান বাঢ়িছে, কিন্তু দিজ আৰ অল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেল্থ স্কিম ৰেটছ। CGHS নহ'লে বা টাটা মেমৰিয়েলৰ ৰেট। বেড শ্বেয়াৰিঙত আছিলে আমাৰ আগতে যোনটো ৰিকমেণ্ডেড ৰেট আৰু সেইটো 2,000 আছিলে, এইটো 3,000লৈ গৈছে। আৰু ছিংগল কেবিনলৈ আমাৰ অতি অত্যাধুনিক হয় আৰু তেওঁলোকৰ সেইটো ৰুমৰ ক্ষেত্ৰত 3,000ৰ পৰা 4,500 টকা হৈছে। ICU আগতে আমাৰ যোনবিলাক নন PMJY তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া লগা হ'ব সেইটো সেই আমাৰ ছিংগল কেবিনৰ ৰেটলৈ গুচি যাব। এডভান্স মানি বুলি এটা CGHSত থাকে মানে, তো সেইটোও আগৰ বেলেগ হস্পিটেলবিলাকত 20,000 মান লয়। তো সেইটো আমাৰ কাৰণে 10,000 কৰিছিলে। সেইটোও কিন্তু আমি মানে কমাই দিম, মানে এইটো ধৰক 3,000 বা 4,000 যি হয় মানুহজনে সক্ষম যেনেকৈ হয়। কাৰণ